Guys, atong nang tawon kung giunsa niya ni pag-prepare no. So kini retiles na ni no, gipangtangtang na ni mga tiles ani kay nangalangkat. Base sa akong naobserbahan no, kini bitang tiles mao gyud ni dali kaayo mga langkat no. Mao ni siya porcelain. So pero dili pud tanang porcelain nga nangalangkat no. Kini ra gyud klasiha sa tiles, kining kolora muuy dali kay mga langkat. Wala pud ko gaingon nga basta porcelain mga langkat. Wala ko gaingon ana no. Ang ako kining kolora, kay kining kolora mas dali gyud kay malangkat kay daghan gyud kay kung na-repair ani. So kanang ubang color nga porcelain wala ko na-repair, kini ra gyud kolora. So mao na siya guys no, nahuman gyud taglangkat, so atong gilimpyuhan. So ang angay natong buhaton ani pag mag-retiles tayo, mogamit na ta og adhesive no. Kini akong gipahid adhesive ni siya. Pagkahuman nato pahid og adhesive, butangan nato og minasa nga dry pack no, para dili ra pud kay takalas og dili ra pud kayo madak-an og gasto tong tag-iya no. So dry pack atong gigamit pero nipis ra. Ngano man gyud nga the best man gyud kay gamiton ang dry pack. So bali sa akong observation no, sa una wala pa dry pack. Ang gigamit namo sa una pinabasa gyud. Balas, semento, okay adhesive, basa gyud na siya no. Pero ang nakahasol kay magdagandagan, inigsit nimo sa tiles, magdagandagan ang tiles. So dugay kay ka makasit sa tiles. Mao nga hasol kaayo. Kung gamay kag pasensya, sa puto na rin jud ka kay lisod kaayo magtaon og tiles. Napay tendency nga nagka-diferensya imo ang trabaho. Wala gatungod to mga grob. Tungod kay inigdukdok nimo sa pikas, ag una nimo gidukdok, mo irog naman to kay dugay kay siya set, dugay po kay siya magahi no. So hasol kaayo. So mao to nga karong panahon naay nakaimbento bitaw sa dry pack nga anaon pinamala. So gisulayan, so mas epektibo, mas lig-o noon siya kay mumala siya diretso no. Kato man kung pinabasa mo paibabaw man gutong tubig adto. So pag ibabaw atong tubig, katong imo ang tiles maglutaw-lutaw na to, maglangoy-langoy na to diadto sa ibabaw. So hasol kayo, napay tendency nga mukapak tong pinabasa no. Bisag unsay gigamit nimo adto, bisag mo gamit kag adhesive, semento, Redifex, mura gyapon basta imo ang binasa, pinabasa. Nako, sigurado mas kapak gito, mas sigurado to. Wa to'y klaro. So mao ni siyang dry pack ang pinakadabis no. Pero kanang mukuan mo dry pack inantigo pod. Dili sa ingon nga dry pack walay tubig no. Ako lahi akong estilo sa dry pack. Ang dry pack nako pormiro ana malamala pa gyud na siya no. Inigsit na nimo sa tiles, inig final na pagsit ana, diha na ka mo wisik-wisik og tubig gamit sa imong foam, wisik-wisik. Kailangan nga dili na pod kaayong mala. Pagbasa nimo ana katong tiles imong dayon to pahiran og adhesive. Pag set nimo ana final na dayon to. So okay kayo, di wala sa gatubig o dili po siya mudagandagan. So dali kayo ang trabaho, mas lig-on pa siya no. So kana magong mo comment nato no nga ang dry pack kapak, so wala na, dili na sila mga tile setter, dili na sila kabalo mo trabaho. Ego ra na sila galantaw pero wala na sila kabalo, kulang na sila experience nganong ingon ana, nganong dry pack ang gigamit. Pero kini pong dry pack inantigo no, nagdepende pod gyapon sa pagtrabaho. Kailangan nga expert pud ka unsaon sa pag-prepare sa dry pack para dili pod magka diferensya no. Kay kung ang uban pong tile setter kato mga baguhan, pira lang sa mga expert na no. Kato mga baguhan, ayaw ninyo idiretso og set ang tiles. Kailangan nga inyo pang i-set up daan to mga mortar no, nga naka-plain, nga wala na bakante, wala na buho-buho. Dahil paglantaw ninyo sa tiles, okay na, plain na kaya siya. So ayha na mo final, inyo nang butangan og adhesive ang likod sa tiles para sigurado, pulido og sure jud ta sa ato ang trabaho no. Para dili na gyud ta magsigi og balik-balik sa tong trabaho, mga back job. So kailangan sigurado gyud no, para okay kayo, walang problema. O guys, mao ni ako ang agi karong adlaw no. So medyo gamay ra, at least nga pulido.